हेलो पिला माने मोर यूट्यूब चैनल को तुम मानक स्वागत। आमे पूर्व वीडियो रे तुमरो षष्ठ श्रेणी गणित कार्य पुस्तिकार कार्यफर्द 5 आलोचना करथिले। भग्न संख्या कार्यफर्द 5 रो 1 ठारू 8 नंबर पर्यंत क्वेश्चन गुडी को आमे आलोचना करथिले। वर्तमान जीवा आमे 9 नंबर प्रश्न। 9 नंबर प्रश्न रे कोन देइछि देखिबा। चारोटी सदृश्य भग्न संख्या लेख। जेकोसी भग्नांशर लब्ध एवं हर को आम जो सामान संख्यार गुणा ताहले आम सदृश भग्नांश पाइबा। जमती 1/3 1/3 को 2 रे गुणा ऊपर को तलू केता पाइबा आम 2/6 3 3 रे गुणले 3/9 पाइले 4 रे गुणले 4/3 चौक 12 1/3 2/6 3/9 4/12 ये चारोटी हेले सदृश भग्नांश। सेमती तमें जेकोसी भग्नांश को समान संख्यार जदि लब्ध एवं हर को गुणव ताहले सदृश भग्नांश आम पाइपर। चारोटी असदृश्य भग्न संख्या लेख। असदृश्य भग्न संख्या आम लिखा चारोटी कौन कौन लिखिपर देख। 1/2 सदृश्य हो न 3/2 3/2 5/7 5/7 3/4 ହେଇଗଲା। ତମେ ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ସଦୃଶ ହୋଇନଥିବ ଲେଖିପାରିବ। ଚାରୋଟି ଏକକ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖ। ଏକକ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିବା। ଏକକ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା କାହାକୁ କହିବା? ଯାହାର ଲବ୍ଧରେ 1 ଥିବ ସିଏ ହେଲା ଏକକ ଭଗ୍ନାଂଶ। ତାହେଲେ 1/2 ଲେଖ, 1/4 1/5 1/7 जहाँ भी लिखिपर तुम 1/5 1/7। नेक्स्ट जीवा 10 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित प्रत्येक भग्न संख्यार चारोटी लेखाएं समभग्न संख्या लेख। समभग्न संख्या आमे लेखिबा। ठीक अच्छे 3/5 4/7 5/6 1/4 3/5 समान 3/5 गुणन 2/2 इज इक्वल केते हला 6/10। गोटे समभग्नांश आसीगला। पुणी 3/5 9/15 3/5 गुणन 4/4 इज इक्वल केते हबो 12/20। आ गोटे 3/5 गुणन 5/5 इज इक्वल 15/25। ताहले 3/5 समभग्नांश 6/10 9/15 12/20 एवं 15/25 बुझीगल। ठीक अच्छे। सेमती आम 4/7 को नवा। 4/7 इज इक्वल टू 4/7 गुणन 2/2 इज इक्वल टू 8/14। बर्तमान लिखा 4/7 इज इक्वल टू 4/7 इंटू 3/3 इज इक्वल 4 3 केते हला 12/21। सेमती आउ गोटे लिखिपर 4 रे गुणन करी 4/7 इंटू 4/4 4 केते हला 16/28 4/7 इज इक्वल 4/7 गुणन 5/5 20/35 5/6 इज इक्वल टू 5/6
इंटू 2/2 इज इक्वाल टू 10/12 गोटे समभग्नांश आसला 5/6 इज इक्वाल 5/6 इंटू 3/3 केते हला 15/18 आ गोटे समभग्नांश आसला 5/6 इंटू 4/4 इक्वल 20/24 ये भी गोटे समभग्नांश देन 5/6 इंटू 5/5 केते हला 25/30 चारोटी समभग्नांश हो गला तमे 1 2 3 4 4/4 5/5 6/6 रे भी गुणन करी आनी परिबो 7/7 रे भी गुणन करी आनी परिबो तारले आउ रहिला कोन 1/4 1/4 रो तमे निजे करि परिबो 1/4 इज इक्वल टू 1/4 गुणन 2/2 इज इक्वल 2/8 1/4 इज इक्वल टू 1/4 गुणन 3/3 इज इक्वल 3/12 नेक्स्ट 1/4 इज इक्वल टू 1/4 गुणन 4/4 4/4 केते हला 4/16 1/4 इज इक्वल 1/4 इंटू 5/5 5 केते हला 20 ओके चारोटी समभग्नांश पळि आसिला नेक्स्ट जिबा 11 नंबर प्रश्न चित्र माध्यम रे तुलना करी किए बड़ लेख दुईटी चित्र नबा गोटे हम 4/7 आ गोटे हम 6/7 दुईटी जाकू कौन करवा 7 भाग करवा 1 2 चारोटी घरा को आमे चित्रित करवा 1 2 3 4 चारोटी घर चित्रित कले ये कौन करवा 6टी घर को चित्रित करवा 4/7 6/7 6/7 रे ये 6टी घर को चित्रित करवा 1 2 3 4 5 6 ताहले कोडा बड़ ये चित्र भितर देख द्वितीय चित्रटी बड़ अच्छी तेणु 6/7 बड़ कौन लिखा 6/7 इज ग्रेटर देन 4/7 11 नंबर प्रश्न रो बिट 2 कौन लिखाई 1/3 1/5 चित्र माध्यम रे तुलना करी किए बड़ लेख 1/3 1/5 ए चित्र को देखिया पई आमे कौन करवा दुईटी चित्र करवा देख पिले 1/3 माने आकु 3 भाग करवा 1 समान 3 भाग करवा 2 3 3 भाग कले ये चित्र को केते भाग करवा समान 5 भाग करवा वर्तमान समान समान दुईटी चित्र नेले गोटा को 3 भाग कले आ गोटा को 5 भाग कले हेले 3 भाग रु भाग्य होची हमरो 1/3 वर्तमान एटा को आमे दर्शैबा 1/3 को चित्र माध्यम रे दर्शैबा देखो ए गोटिए घरा आमे चित्रित करवा इडा हला 1/3 एठे केतुरा घरा चित्रित करवा गोटिए घरा 5 भाग रु 1 भाग हेले
এই ଘରାଟି ଗୋଟିଏ ଘର ଚିତ୍ରିତ କଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତୁଳନା କରିବା 1/3ଟା ବଡ଼ ଦେଖାଯାଉଛି ନା 1/5ଟା ବଡ଼ ଦେଖାଯାଉଛି? କୋଉଠି? 1/3 ଭେରି ଗୁଡ୍। 1/3 ଆମର ବଡ଼। କ'ଣ ଲେଖିବା? 1/3 ଇଜ୍ ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ 1/5। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା 11 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ବିଟ୍ 3। 4/5 5/6। 4/5 ଓ 5/6 ଭିତରେ କେଉଁ ଭଗ୍ନାଂଶଟି ବଡ଼ ଆମେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ଠିକ ଅଛି, ଦେଖିବା। 4/5 5/6। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଦୁଇଟି ଭଗ୍ନାଂଶକୁ ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ ସମାନ ଦୁଇଟି ଚିତ୍ର ନବା। ଦୁଇଟି ଚିତ୍ର ନବା। ସମାନ, ତମେ ସମାନ ସମାନ ଚିତ୍ର କରିବ। ମୁଁ ଏଇଠି କଲାବେଳେ ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଯାଏ। ଠିକରେ ଚିତ୍ର ଯଦି କରିବ ତାହେଲେ ଆମେ ଠିକ ଭାବେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଚିତ୍ରଟିକୁ 5 ଭାଗ କରିବା। 4/5 ଦର୍ଶାଇବା ଆମେ 1 2 3 4 5। 5 ଭାଗ ସମାନ 5 ଭାଗ କରିବ। এই ଚିତ୍ରଟାକୁ କେତେ ଭାଗ କରିବା? 5/6 ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ 6 ଭାଗ କରିବା। 6 ଭାଗ ହେଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ 6 ଭାଗରୁ ଆମେ 5 ଭାଗ ନବା। ଏଠି 5 ଭାଗରୁ 4 ଭାଗ ନବା। ଠିକ ଅଛି। 1 2 1 2 3 4। 4/5 ହେଇଗଲା। ଏଠି 5 ଭାଗ ନବା। 1 2 3 4 5। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ପିଲେ, କେଉଁ ଚିତ୍ରଟି ବଡ଼ ଦେଖାଯାଉଛି? ଆଚ୍ଛା, ଏଠି ପ୍ରାୟ ସମାନ ସମାନ ଦେଖାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ବଡ଼ ଦେଖାଯାଉଛି। କୋଉଟା? 5/6। 5/6ଟା ଟିକେ ବଡ଼ ଦେଖାଯାଉଛି। ତାହେଲେ 5/6 ଆମର, ତମେ ଯଦି ଚିତ୍ର ଠିକରେ କରିବ ତାହେଲେ କ୍ଲିଅରରେ ତମକୁ ଜଣା ପଡ଼ିବ ଯେ 5/6ଟି ବଡ଼। ଠିକ ଅଛି, ଏଠି ଆମର 5/6ଟି ବଡ଼। କ'ଣ ଲେଖିବା? 5/6 ଇଜ୍ ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ 4/5 ହେଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା 12 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 12 କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖ। ସମହର ବିଶିଷ୍ଟ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାରେ ପରିଣତ କରି ତୁଳନା କର। 4/6 6/13। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା 4/6କୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ସମହର କରିବା 4/6 ଆଉ 6/13। ଠିକ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ 6 13ର ଲସାଗୁ କାଢିବା। 6 13ର ଲସାଗୁ କେତେ? 6 13ର ଲସାଗୁ କେତେ? ଲସାଗୁ କେତେ ଆସିବ? 6କୁ 13କୁ ଗୁଣିଦେବା। 13 78 ଆସିଲା ଲସାଗୁ। ତାହେଲେ 4/6କୁ, ଏଠି ହର ଅଛି କେତେ? 6 ଅଛି। 6କୁ 78 କରିବା, 78 କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲେଖିବା 4/6 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ 4/6 ଇଣ୍ଟୁ 13/13। 13କୁ କେତେ ହେଲା? 52/13କୁ 78 ଆସିଗଲା। ସେମିତି 6/13 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ, ଆମେ 13କୁ କ'ଣ, ହରରେ 13 ଅଛି, 13କୁ କ'ଣ କରିବା? 78 କରିବା, 78 କରିବା। କେତେରେ ଗୁଣିଲେ 78 ହବ? 6ରେ ଗୁଣିଲେ। ତେଣୁ 6/13 ଇଣ୍ଟୁ 6/6 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 36/78 ଆସିଗଲା ଆମର। ଦେଖିବା 36/78 ବଡ଼ ନା 52/78 ବଡ଼? କୋଉଟା ବଡ଼? 52/78 ଆମର ବଡ଼। ତା ଅର୍ଥ 52/78 ମାନେ ଯାହା, 52/78 ଯାହା,
6 4/6 ତାହା ତେଣୁ 4/6 is greater than 6/13 4/6 is greater than 6/13 ହେଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା 12 ନମ୍ବରର ଆଇ 12ର ବିଟ୍ 2 5/18 7/24 ଏ ଭିତରୁ କେଉଁଟି ବଡ଼ ଦେଖିବା। ସେମିତି କରିବା 5/18 7/24 ବର୍ତ୍ତମାନ 18 ଆଉ 24ର ଲସ୍ ଆଉ କାଢ଼ିବା 18 24 କେତେ ଯିବ 3 ଷୋଳ 18 3 ଅଷ୍ଟା 24 2 3 6 2 ଚଉକୁ 8 ଆଉ ଯିବନି ଠିକ ଅଛି 3 ଚଉକୁ 12 12 ଦୁଣେ 24 24 ତିରିକି 72 18 ଲସ୍ ଆଉ କେତେ ଆସିଲା ଲସ୍ ଆଗୁ is equal to 3 into 2 into 3 into 4 is equal to କେତେ ହେଲା 36 18 ଚଉକୁ 72 72 ଆସିଲା ଆମର ଲସ୍ ଆଗୁ 5/18 is equal to 18 କୁ କ'ଣ କରିବା 72 କରିବା 5/18 into 4 କେତେରେ ଗୁଣିଲେ 72 ହେବ 4ରେ ଉପରକୁ ତଳକୁ ଲବକୁ ହରକୁ ସେମ୍ ସଂଖ୍ୟାରେ ଗୁଣନ କରିବା 5 କୁ 20/72 ସେମିତି 7/24 is equal to କେତେ ହେବ 24 କୁ କେତେରେ ଗୁଣିଲେ 72 କେତେରେ ଗୁଣିଲେ 3ରେ 24 ତିରିକି 72 3/3ରେ ଗୁଣିବା 7/21/72 ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ପିଲେ 20/72 ବଡ଼ ନା 21/72 ବଡ଼ 21/72 ବଡ଼ ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ କ'ଣ ଲେଖିବା 7/24 is greater than 5/18 7/24 is greater than 5/18 ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ ବୁଝିଗଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଲମ୍ବା ହୋଇଯାଉଛି ତେଣୁ କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦକୁ ଏଇଠି ରଖିବା ପୁଣି ପାର୍ଟ 3ରେ ପ୍ରଶ୍ନ 13 ଠାରୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ଭିଡ଼ିଓଟି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହୋଇଥିଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ଆଉ ସେୟାର କରିବାକୁ ଆଦୌ ଭୁଲିବନି ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛ ଫଟାଫଟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ ଏବଂ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅଲ୍ ବଟନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅ ଯାହାଫଳରେ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ତୁମ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇପାରିବ ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପୁଣି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ମୁଁ ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିବି ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ବାଏ ବାଏ କିପ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ